हाथी देखला मैंने 25 आप कथा फ्रेश हो स्मेल हो ओ सीटी हाथी हगी पूरा फ्रेश रही ना पलैया बैक कर जा मत साहस पकड़नी कारण ये खसिया बाट नहीं तो भय तो लगुच निश्चिंत ये घंच जंगल भितर 2 जन एकुटिया गला बेलू तले आम शुणी हाथी बाहर आउ किछि दिन तले 10-12 दिन तले ये हाथी दलिकी जन को मारदे पाख गाँव में तो से निश्चिंत मन को बहुत भय लगुच कि साहस बांधी भगवान को डाकी जीवा आगू भल लगे साइड तू आग जबर घाटी निरोड़ा निस्तब्ध आउ टे ठंडा पड़े मस्त ठंडा लगे केते किलोमीटर आसले मार्क कर गाँ पाखे गले हाँ 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 गाँ है गाँ है रखू आगे यहाँ कौ गाँ के भंडा पूरा पूरा नेसी भंडा मौसा गाई नहीं आइल गाई छेली 6-7टा बाबू एटा कौ गाँ एकुलु सेकुलु आगु को एकुलु एटा हला सेकुलु तापर हाथी आसुचंदी हैं दिन बेले नहीं संध्या बेले राति की एटा हला सेकुलु कोडू तापर कोटू तापर एकुलु कोडू जो आया हाथी मारला गोटे सेटा कोडू
ମାରିଦେଲା ଆଜିକି 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ବିଲରେ ଖାଉଥିଲା। ଧାନ ଟାଇମ ଟା ନା ହଁ ମାନେ ସେଇଆଡୁ ସେ ହାତୀକି ହିରି ମାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲା ଯାଇକରି ଏ ବାଟ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସାମନା ସେମିତି ନେଇଗଲା ଆଉ ଧରିଲା ଚାତିରିକିରି ମାରିଲା ଏମିତି କଥା ହେଇଛି। ଏଇ ଗାଁରୁ ଯଦି କ'ଣ ମେଡିକାଲ ଦରକାର ହୁଏ ଏଇପଟେ ଯିବ ଯୋଉପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ? ବାଟେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ମୋ ଅବସ୍ଥା 3 ଥର ମେଡିକାଲକୁ ଗଲିଣି। ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ଗାଡି ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ସାରେ। ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ। ହଁ ଏ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଧରିକି ତ ସମୁଦାୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 3ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସେକୁଲି, ଆଉ ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ କୋଟ, ଆଉ କୋଟ ପରେ ପଡ଼ିବ ଏକୁଲୁ। ତ ପାଖାପାଖି ଆଉ 6-7 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏକୁଲୁ ଗାଁରେ। ହାତୀ ଏଇ ଆଉ ଏକୁଲି କେତେ ବାଟ? ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି 3-4 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଗାଁ ପଡ଼ିବ? କୋଟ। କୋଟ କୋଟ ସେକୁଲି ଗଲା, କୋଟ ମଝିରେ, ତାପରେ ଏକୁଲି, ତା ଆଗକୁ ଆଉ ନାଇଁ ନଗଡ଼ା ମାନେ ଯାଜପୁର। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ନଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଗଲୁ ଗୋଟେ ନାଳରେ, ସେଇଠୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇକି, ମାନେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲେ ନଗଡ଼ାରେ ବାହାରିବୁ। ଏପଟକୁ ଗଲେ ପଳେଇ ପୁଟିପାଳ ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଏକୁଲିଟା ତାପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ହଁ ଏକୁଲି ଲାଷ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ବର୍ଡର। ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର 3ଟା ଯାକ ବର୍ଡର ହେଲା ଏକୁଲି। ସିଷ୍ଟମଟା ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେପଟେ କେଉଁଝର ରାସ୍ତା କଟିଲା ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଚେକପୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଆସିଲୁ, ଏପଟା ଗଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆପରେ ଯାଜପୁର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ହାତୀ ଫ୍ଲୋ ପଡିଥିଲା। फरेस्ट बीट हाउस, फरेस्ट नए डिजाइन कर फरेस्ट बीट हाउस। गाँव बाट को पड़े तो यही गाँटा ना है कोट कोट बोली कहते ये गाँटी को। यहाँ गाँव एंट्रांस एमती किसी रही से उपरे किसी घर रही 5-7टी घर रही पछरे गला फॉरेस्ट बीट हाउस एमती किसी परिवेश रही ये जगार एपटे आउ किसी घर रही एपटे टाइल घर 4-6टी कौन कोट ये केतरा घर अच्छी 10-12 घर 10-12 घर 14 घर अच्छे 14 घर पछरे गला सेकुलु उच्च प्राथमिक विद्यालय एकुल से भी आम जीवन काल जपन काटिचु ये भी पिंड बढ़ी आमर ये केतटा घर अच्छी माउसी ये भाया रास्ता डेली जीवा आसिया चारिपट को नदी पहाड़ रास्ता घाट ना रास्ता भी फुल ना फुल तो जो रास्ताटी अच्छी कामाख्यानगर कंकड़ाहाड़ जिते थर आसिले भी रास्ता बहुत बढ़िया लगे पूरा घंच जंगल मझे रास्ताटी जाइए।
ରହିଲା ଆଉ ଏଠୁ ଯିବା ଡାହାଣକୁ ଦଣ୍ଡାଧାର ସିଧା ସିଧା ଦଣ୍ଡାଧାର 9 କିଲୋମିଟର ସିଧା ଯିବା। ଦଣ୍ଡାଧାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ହଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ କରିଛି ଜାଗାଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ ଆଉ ସେପଟେ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ବୋଧେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଏଇଟା। ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ଭୋଜିସ୍ଥଳ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ବା ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ। ତ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳପଟର ଜାଗାଟା ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଧାର ହେଇକି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ 4ଟି ଖସଡ଼ା ରହିଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ଅରୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସଫାସୁତୁରା ହେଇନି। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭୋଜି ସ୍ଥଳ ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଭୋଜି କରିବାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘର କି ଜଣାପଡ଼ୁନି। 1 2 3 4 5 6 7 8 ପୁରା 10ଟି ଘର ହେଇଛି ଆଉ ଭୋଜିସ୍ଥଳରେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୋଡରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ପଡ଼ିବ ଫରେଷ୍ଟର ବିଟ୍। ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା ଆଗକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ରହୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା। ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ରୋଡ ସେଟା ଆଗ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଢିବେ। ଗୋଟିଏ ରୋଡ ପୁରା ପାହାଡରେ ଚଢିବେ। କେତେ ବାଟ ଏଇଠୁ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ କହିପାରିବନି 15-20 କିଲୋମିଟର ହବ। 15 ଭିତରେ ହବ। ସେଠି କେତେଟା ଘର ଅଛି ସେ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା 3ଟା ସାହି ଅଛି 3ଟା ଗାଁ ଅଛି। 3ଟା ଗାଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଶିଙ୍କୁଳି ଗୋଟେ ହେଲା କୁଟୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକୁଲୁ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଗାଁ ଅଛି। ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏକୁଲି ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆପଣ ଏଠି ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଦେବେ। ଜଣେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ହାତୀ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ MLA ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ଆରାମସେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାମିଆଳ ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍। ଆମେ ତଳପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଉପର ପଟର ଭିଉ ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ର। ଚାଲ ଏକୁଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏକୁଲୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏପଟେ ଏଇଠି ସବୁ ହାଟ ପଡ଼େ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଟ ବସେ। ଆଉ ଏପଟରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ କୂଳରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ର। ପାଣି ଯେଉଁପଟେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ସେଇପଟେ ଅଛେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପର ପଟରେ ଅଛେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ର। ତ ଏଇ ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ରାତିରେ। ଛୋଟଟେ এই রাস্তাটা কুয়াড়ে যাই সিধা এ ডাইরেক্ট কেউঝর যাইছি কেউঝর এটু কেতে বাট হব রাস্তা পুরা ভালো আছে ঘাটি ফাটি পড়িব না ঘাটি দিয়ে পড়িব ঘাটি কাম চালিছে পিচু রাস্তা ভালো কিছু অসুবিধা ଟିକେ ଘାଟିଟା କାଟୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ସାନ୍ତମୁଣ୍ଡି ଘାଟିଟା এইটা বর্তমান কেউঝর জেলা হইগলা ଏଇଟା ବର୍ଡର ତ ଆଜ୍ଞା এটা বড় ଏଇଟା ବର୍ଡର ফরেস্ট প্রোটেকশন বারাক রিকুটি চেক গেট তেলকୋଇ ରେଞ୍ଜ କେଉଁଝର ବର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏପଟକୁ ରହିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏପଟକୁ କେଉଁଝର ଆଉ ଏପଟେ ହାତୀବାଦୀ ବାହାରିବନି ତ ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲେ କାଲି ବାହାରିଥିଲେ ପହର ଦିନ ବାହାରିଥିଲେ ଦିନରେ ନାଇଁ ଦିନ ରାତିରେ
अच्छा चल बुलेगा सीधा फेरा सीधा फरार है। ये माटी रास्ता जिंदाबाद एकुली। जंगल भितर मरम रास्ता पड़ी खाली टे हाथी की भर ना किसी टेंशन नहीं बढ़िया रास्ता है। गाड़ी पूरा एक नंबर चलती जबर गाड़ी सांघातिक घाटी। कि जंगल ए सरज हाँ पूरा अगना अग्नि फरेस्ट जंगल सांघातिक परिस्थिति हाँ ना पूरा प्योर निरोला जंगल पूरा जंगल भितर गाँ अच्छे ना ये आगे पहाड़ ये घर सुंदर परिवेश आपण मैंने अच्छा आज्ञा करेन्ट ना से गोटे असुविधा ना जीवास तो ये रास्ता हाथी भय आम्बुलांस 108 आस जा हो ये जो माटी कांथ पानी कौट आउची पहाड़ ये झरणा अच्छी को पट अच्छी कहले बाटटा कौट जीवा को झरणा को जंगल स्कूल जाइक अच्छी एकुलू रे माने दी घर गाँ जाउचंती पढ़िया को एकुलू ये जंगल भीतर छुआ चल जाउचंती पंचायत कोठी गाँ रो सेटा कोठी कांतल जो गला पछरे सी भी गुड़ाई बाटे रहिले नेटवर्क कार अच्छी नेटवर्क को मोबाइल अच्छी बीएसएनएल जियो जियो आसुनी जागा नहीं ଜାଗା ନେଇକି ଆସି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନହେଲେ ସେ ନବନି ହେଲି ଦେଖିନି କାରଣ ଦେଇ କଥା ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଲେ ବିଲ ବାଡ଼ି ତ ଆଜ୍ଞା କମ ବିଲ ବାଡ଼ି ବି ଆମର ଯେତିକି ଚାଷ ହଉଛି ବର୍ଷ ବି ପାଉନି କିଣି ଖାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ସରକାର ଯେତିକି ଦଉଛି ସେଇଟା ମିଶେଇ ମିଶାଇ କିଣି ପୁଣାଇ ଖାଉଛୁ ଆଉ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ଏଠି ଆମର କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାଟେ କରିଛି ହେରା ବିକିବା ଗଲେ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକେ ବିକା କୋଉଠି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ସାର ଏଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆସିକି ବେପାରୀ ଆସିକି ବେପାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟଟା ହେଇଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀ ଫାଟି ଭୟ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଇନ ନାହିଁ ହାତୀ ତ କଲେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାରିଦେଇଛି ଆମର ସୁଧ ଘର ଯାଇଛି 4-6 ଦିନ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସବୁ ରହିଲା ଏକୁଲୁରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏକୁଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏକୁଲୁ ସବୁ ଏକୁଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଗଲା କୋର୍ଟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁଟି ରହିଛି ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଏକୁଲୁ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ଏକୁଲି ଅଭିମୁଖେ ଏ ପଥର ତଳେ ପାଣି ଚାଲିଛି ଝରଣା ଝରଣା ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ରେ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଆଉ ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଏକୁଲି ଗାଁ
पूरा परिष्कार। क्रिस्टल क्लियर। जुआड़ आखि पाउची सियाड़ पहाड़, चारिआडे पहाड़। मझे झरणा चलती तार ता बाटर सी कुड़कुड़ शब्द करी से तार बही चलती माने ये जो पानी आसूची ये पानी दाग पूरा एपर्यंत अच्छी कादु होइकी अच्छी माने वर्षा दिने फाइनाल ये 2 फुट 3 फुट पानी एठू चलथिबा एठू माने पूरा डिस्कनेक्ट बाह्य जगत रु पूरा विच्छिन्न। सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय एकुल श्रेणी प्रथम रु अष्टम स्थापित 5/12/1970 मसीह स्कूल टी अच्छी कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। तो पछरे जो गाँ गला दिखंड सेकुली आ कोट से सब गाँव पिला माने आसी एठी पढ़ती। यहाँ गाँव एंट्रांस एमती किसी व्यू अच्छी गाँव बाहर एपटे रही अंगनवाड़ी केन्द्र एपटे टाइल घर और चाल घर कोठा घर प्रायतः नाही ए गाँव रे। माटी पिंडा गोबर लिपा दांड बहुत कम देखा मिले ओडिशा रे किंतु जाओ ये से पुराना ढांचा आज पर्यंत रही सबू जाक माटी घर। मंदार गछ होइछि सबू घर चाल चाल छपर माटी अति सुंदर परिवेश। सबुटी सोलार करेन्ट नाई तो सोलार पैनल लगी गाँ मुंडर ग्राम देवती चारिपटे पहाड़ मझे छोटिया गाँटा बहुत ही सुंदर व्यू अच्छी गाँव माने जो परिवेश देखिले मन पूरा शांति हो जाउची एटू जीवाकू छाड़ी आदौ इच्छा होनी पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस चारिआडे आ देखि पार्थिबे गाँ दांड ये केते परिष्कार अच्छी गोबर लिपा है माने आम सहर रे भी एते परिष्कार नथिबो रास्ता घाट ये गाँ दांडटी जेतिकी परिष्कार अच्छी। मौसा गाँ ना एकुल एटी केतेटा घर अच्छी 200 मिसी 60 टोटाल 60टा घर ये गाँ हाँ सब 200 मिसी दुई मिसिकी एटा कौ से ऊपर ना पुराना से आ नुआ साइटा बाट को पटे एई पटे हां ए पिलांग पई स्कूल सार आछन स्कूल को आछन एटा लास्ट गां ढेंकानाल जिल्ला रो कंकड़ाहाड़ ब्लॉक सब गाँ रे चाल घर देखिया मिलुची कोठा घर नाही हम सब गरीब प्रजा गाँ रे लोक सब केम चलंती चाष बास ना केमती कोन एठी आछन परंपरा फल पुष्प चलती आज्ञा फल पुष्प चलती फल पुष्प हाँ परंपरा माने आम क्या माँ बाप भी आमको खोई से भी आम जीवन काल जपन काटिचु ये भी पिंड बढ़ी आमर आज्ञा ये चाष बास करके जहाँ चलती सरकारी सुविधा किछि अल्प अल्प किछि चाष ना बेसी बेसी भाग जंगल खाद्य जंगल खाद्य आ पिला हाई स्कूल जाती कोठी की
ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ବାଟଗାଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ମେଣାମୁଣ୍ଡା ଯାଇପାରନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ତଲ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। କାନ୍ତଲ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା କାନ୍ତଲ? କାନ୍ତଲ ହଁ। କାନ୍ତଲ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା କେଉଁଝର? କେଉଁଝର ରହିଲା କୋଡେ ଏଟା ହଉଛି ଯାଜପୁର ଏଇଟା ହଉଛି କେଉଁଝର। ଓହୋ ଏଇଟା ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି ଆଉ। ମଝିରେ ଏଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ବି କେଉଁଝରକୁ ନାଗୁଛି ଯାଜପୁରକୁ ନାଗୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ନାଗୁଛି। ଗାଁରେ କି ଲୋକ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଫାଙ୍କା ଦେଖା ବିଲକୁ ବିଲାହାଡି ଯୁଆଡେ ନା ଆମର ତ ଏଠି ଚାଷରେ ନ ଜଗିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଅମଳ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚାରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଗିକି ରହିବ। ହାତୀ ତ ଆସୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ହାତୀ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ବାଡି ଦେଲା ଏବେ ଯାଇଛି ସୁଧର। ଏଇ 10-15 ଦିନ ତଳେ? ନାଇଁ ଏତେ ଯାଇନି ତଥାପି 2-4 ଦିନ 6 ଦିନ ହବ ସୁଧ ଯାଇଛି ଆଉ। ଏ ଯୋଉ ପାଣି ହେଇଛି ଆଇଲା ବେଳେ ସେଠି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବ? ନାଇଁ ସେଇଠି 108 ରହିଲା? ସେଇଠି ରହିଛି। ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଠୁ ଚଢି ବୋହିକିରି ନେବେ ସେଠି। ଏଠୁ ବୋହିକି ନବ? କାଇଁ ରାସ୍ତା କାଇଁ ହଉନି କାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ଏଟା ଆମେ ତ କହିପାରୁନେ ସରକାର କଥା ଯେ ଆଜି ହେଲାନି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସର୍ଭିସ କରିକି ନାଳଟାକୁ ଇଏ ପାଇପ୍ ଇଏ ଖୋଲିକି ମେଲା ବୋରିଂ କରିକିରି ଆଉ ନେଇଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି। କରେଣ୍ଟ ଆସିନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରେଣ୍ଟ ଆସିନି। ଏ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସବୁରି ଘରେ ଆଉ କାମ କରୁଛି ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ତାର ନିହାତି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି 7 ବର୍ଷ ତଥାପି ଟିକେ କାମ ଦଉଛି ଆଉ। ହଁ ତା ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୀବନ 5 ବର୍ଷ ଆଉ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପରିବାର ଘର ରହିଛୁ 61। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ଘର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଠା ଘର ତ ଦିଶୁନି। କୋଠା ଘର ଯାହା ଯେମିତି ଆମ ଏଠି 2-3ଟା ଏମିତି ପୋଲିସ ଘର ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି ପକେଇଲେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ। ତାପରେ ଆମେ କିଲୋରେ ଯେମିତି ଓଜନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିକା ବାଲିଟା ବି ପାଉଛୁ ସେଇ ରେଟରେ। ଚିପ୍ସ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ନାଳ ପାରି ହେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବନି ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେପଟେ ରହୁଛି ଆମେ ଏଠୁ ମାନେ ଶିକାରେ ଖଟରେ ବୋଇକି ଯାଉଛୁ ବୋଇକି ଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଦେଲା ଗୋଟେ 8ମ କ୍ଲାସ ତାପରେ ଯେତିକିଟା ସାର୍ ରହିଲେ ଏଇ ଜାଗା ତ ଏମିତି ଆଉ ସାର୍ ଆଉ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା କାନ୍ତଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ କଙ୍କଡାହାଡ଼ ଏପଟକୁ ଡଙ୍ଗାପାଳ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲା ପୁଟିବାଳ ଯେ ନା ସ୍କୁଲ ନା ପିଲା ନା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏରା କାର ସବୁ ଅବହେଳିତ ସରକାର ସବୁ। କଣ କହୁଛ? କଣ କହୁଛ? କଣ କହିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଖିକି ଗଲୁ ଆଉ। କଣ ଘରଟା କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଘର ତାଳଚେରେ ଆମ ଘର ଯାଜପୁର। କୋଉଠି କଙ୍କଡାହାଡ଼ ଅଛ? ନାଇଁ ଆମ ଘର ଯାଜପୁର। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ତ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ଆଉ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଯାହା ରୋଷେଇ ଘରେ ବୁଢୀ କୋଉଦିନ ଆସିଲେ କରିଦଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମୂଳରୁ ଆସୁନି ଆଉ। ସାର୍ ମାନେ ତ ପାଳି କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପିଲା ଛୁଆ କେହି ଗାଁ ରୋଷେଇ ବୋଲେ କୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ରହିଛି ଗାଁର ଛେଳି ଛେଳି ଛେଳି। ଏମିତିଆ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇ ଏକୁଲୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାହି ରହିଛି ସେ ସାମ୍ନାରେ। ଓ ସେଇ ଗାଁଟି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ସେଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ଏକୁଲିର।
ମାଉସୀ ଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଏଇଟା, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା? ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ପାଣିରେ ପଶିକି? ଗାଁ ନା ଏକୁଲୁ କି ନୂଆ ସାହି ଏଇଟା? ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ। ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା, ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ଆଉ ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଯିବା ତ ଦୂର କଥା। এটা ନୂଆ ସାହି ଏକୁଲି। ତ ଇଏ ହେଲା ଏକୁଲୁ ନୂଆ ସାହି ଗାଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟୁ ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ନାଳ ପାଣି। ଖରା ଦିନେ ଖରା ଦିନେ ତ ପାଣି ଆସୁନଥିବ? ଆଉଛି ଅଳ୍ପ ଆଉଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି 10-12 ଘର ଅଛି ନାଇଁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମ ଏକୁଲୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ତୋଲ, ବ୍ଲକ କଙ୍କଡାହାଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। 10-12ଟି ଘର ରହିଛି ଏଠି। ସେଇପଟେ ରହିଲା ଏକୁଲି ଗାଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ସାହି। ଆମେ ଆସିଲେ ସେପଟରୁ ରାସ୍ତା ଏ ଗାଁକୁ ଏଇଭଳିଆ। आज की रात चंद भी उदास है, तेरे बिना दिल का हर पल खाली सा लगता है। जितनी दूर तू है उतनी करीब है तेरी याद, मेरी खामोशी में तू है बस छुपी बात। दिल से दिल का रिश्ता अब टूट रहा है, तेरे बिना हर लम्हा जैसे खोसा गया है। ये रातें लंबे ख्वाबों में ढलती जाए, पर तू जो नहीं तो ख्वाब भी अधूरे लगते हैं। आज की रात तेरी यादों का साथ है, तेरे बिना ये दिल एक दर्द का पैगाम है। चुप सी है दुनिया पर दिल के शोर में तू, आज की रात बस तेरी यादों का प्यार है, ओ तेरी यादों का प्यार है। तेरे साथ जो पल बिताए थे वो यादों की किताब में अब बंद हो गए। तेरी मुस्कान की रोशनी अब खो गई, रात के अंधेरे में बस दर्द जगी है। हर पल में जो प्यार था अब वो एक कहानी बन गया है। तू दूर है और मैं तन्हा हूँ, मेरे सपनों का शहर भी अब सुनी गलियों से भरा है। आज की रात तेरी यादों का साथ है, तेरे बिना ये दिल एक दर्द का पैगाम है। चुप सी है दुनिया पर दिल के शोर में तू, आज की रात बस तेरी यादों का प्यार है, ओ तेरी यादों का प्यार है। दिल के इस मोड़ पे हम अलग हो गए, तेरी बातों का जादू कहीं खो गया। आंखों में आंसू दिल में बस खामोशी, आज की रात तेरी यादों में है बस तन्हाई।
वो ख्वाब जो मिलकर देखे थे अब सिर्फ धुंधलाए से लगते हैं। तेरे बिना ये सफर है अधूरा, तेरे बिना जिंदगी का रास्ता है गुमराह। आज की रात तेरी यादों में है बस तन्हाई, दिल की गहराई में तेरी आवाज, पर ये आवाज भी अब दर्द के साथ है। हर पल में तू ही था, अब सिर्फ ये रातें और मेरी तन्हाई है साथी। हम कहती मोर पूर्व भिडियो जो मैंने नगड़ा देखी यहाँ जाकि से नगड़ार बाहरी आम जो नाल कूल भोजी करुले यहाँ जाकि से बाहरी मात्र 2 ରୁ 2.5 किलोमीटर हम यू नगड़ा। बहुत तेरी नहीं पारू देखिए कत पानी एकुलू बाहर की बर्तमान नगड़ा गला बेले भी गोटे वाटर क्रॉसिंग पड़ला ए। सांग नगड़ा होगा हाँ यही तो आम से भोजी करूँ हाँ बस परा तो आम आसिले यपटू नगड़ा जो वीडियो मो ब्लॉग रे अच्छी ये भोजी करूँ ये जगार